Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran bahasa kita. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita sampai ke kisah yang baru, Al-Qism Al-Jadid, Al-Qism Al-Khamis. Ini kisah itu bagian ya, bagian yang kelima. Bagian kelima, setiap bagian ada 6 unit. Ya, 6 unit. Misalnya ini unit unit ke-25 sampai ke-30. Kalau ini bagian terakhir, kalau bisa satu unit satu pertemuan, ini lebih bagus. Tapi kita coba dulu aja. Bismillah. Al-Wahdatu, Al-Khamisatu, wal Ishrun. Unit ke-25. Kan kita baca dulu. Al-Wahdatu, Al-Khamisatu, wal Ishrun. Mana suaranya? Diulang. Al-Khamisatu al-Ishrun. Ya. Fil Masjidi. Masjid. Ya, di masjid. Baik, Bismillah. Kita baca dulu. Anda bacakan, kemudian diulangi. Hada adzanul maghribi ya abi. Dan dia Laqad hana waktu shalah. laqad hana waktu shalah. Hmm. Hayya bina nusalli fil masjid. Hayya bina nusalli fil masjid. Intazirni qalilan hatta atawadda. Intaziruni qalilan hatta atawadda. Hmm. Tawadda sari'an hatta nalhaqa bi salatil jamaah. Tawadda sari'an hatta nahaqa bi salatil jamaah. Hadir ya abi. Sa'atawadda'u sari'an. Hadir ya bisa tawaddu sari'an. Tadhakkar. Hunaka darsun fil masjidi ba'da salatil maghrib. Tadakar hunaka darsu fil masjid pada salat maghrib. Hal huwa fil Qur'ani au fil hadis? Hal huwa fil Qur'ani fil hadis. Huwa fil Qur'an. Wa sanadrusul lailata surata Yusuf. Wafil Qur'ani Huwa wa fil Qur'an wa sana darusulailata surata Yusuf. Hada khabarun jamil. Haza khabarun jamil. Hayya bina ya abi. hayya bina Ayah binaya abi. Laqad intahaitu minal wudu'. Laqad iltahaitu minal wudu. Nah, al-hiwaru baina man. Ibnu wa abi. Al-hiwaru baina libni wal abi. Ya. Al-ab wal ibn. Al-ibn wal ab. Baik. Hada ini adzanul maghrib. Ini azan maghrib. Ya abi wahai ayah. Laqad hana waktu shalah. Hana dekat. Datang. Udah datang waktu sholat. Nah, ini kan adzan itu sebagai penanda waktu sholat. Nih, adzan itu sebagai penanda waktu sholat ya. Jadi ketika kita dengar adzan, oh waktu sholatnya sudah datang. Hana, telah datang. Hayya bina, hayya ayo, hayo ya. Jadi bahasa Indonesia, hayo, hayo ayo. Hayya bina, bina, ayo kita. Ini. Hayya bina, musalli kita sholat, fil masjid di masjid.
Intazir. Intazir tunggu. Ni saya. Intazir ni tunggu saya. Qalilan sebentar. Qalil itu kan dikit kan. Katsir banyak. Cuma di sini waktu sedikit berarti sebentar. Hatta atau wadda sampai saya berwudu atau wadda. Kata bapaknya, tawadda sarian. Berwudulah segera, cepat gitu ya, sarian. Hatta sampai nalhaqa kita bergabung, kita ngikut sholat gitu ya. Nalhaqa bergabung di sholatul jamaah dengan jamaah itu. Jadi nggak ketinggalan jamaah. Hatta nalhaqa supaya kita bisa bergabung dengan sholat jamaah, nggak jadi makmum masbuk. Hadir ya Abi. Hadir tuh siap, siap wahai ayah. Hadir saat. Jadi kalau misalkan nanti kerjaan PR ya, hadir ya Ustadz, hadir ya Abi, ya hadir ya Umi. Saat tawadda'u sari'an, saya akan berwudu dengan cepat. Tadzakkar, ingatlah. Tadzakkar, ingat. Gunaka darsun, ada pelajaran di masjid, ba'da sholat maghrib. Setelah sholat maghrib. Jadi di masjid ada pelajaran, ada kajian. Kata orang, hal huwa fil Quran, apakah pelajarannya, kajiannya tentang Quran, atau fil hadis, tentang hadis. Kata bapaknya, huwa fil Quran, pelajarannya tentang Al-Quran. Wasana drusul lailata, kita akan belajar malam ini, al-lailata malam ini, surat Yusuf. Surat Yusuf. Hada khabarun jamil, ini kabar yang baik, yang bagus. Hayabina ya abi, ayo ayah. Laqad intahaitu, saya telah selesai intahait. Intahaitu, minal wudu, saya sudah selesai berwudu. Baik, kita baca Michelle wa Naila. Michelle Ibn dulu. Haza azanul maghribi ya abi. Laqad hana waqtus shalah. هيا بنا نصلي في المسجد. Iltaz tadi apa Ustaz? Ilta ilta Intadir nih, iltazirni qalilan hatta atawadda. نوضأ سريعا حتى نلحق بالصلاة الجماعة. sebentar. Di sini tawadda disukun ya. Tawadda, berwuduklah. Tawadda. Terus nalhaqa, hatta nalhaqa, dan nalhaqu. Diulang, naik. توضأ سريعا حتى تلحق بصلاة الجماعة. Nal, nun, nalhaqa. نلحق Hadir ya abi. Sa'atawadda'u syari'an. تذكر هناك درس مسجد بعد صلاة المغرب. Hal huwa fil Qur'ani aw fil hadis. هو في القرآن وسندرس ليلة سورة يوسف. Hadza khabaru jami'. Hayya bina ya abi. Laqad intahitu minal wudu. Sekarang naik dan Mira. Naik Ibn. هذا أذان المغرب يا أبي، لقد حان وقت الصلاة. هيا بنا نصلي في المسجد. انتظرني قليلا حتى أتوضأ. توضأ سريعا حتى نلحق بصلاة الجماعة. حاضر يا أبي، سأتوضأ سريعا. تذكر هناك درس في بعد صلاة المغرب.
Hal huwa fil Quran atau fil hadis? Huwa fil Qur'ani wa sanadrusul lailata surata Yusuf. Hadza khabarun jamil. Hayya bina ya abi, laqad intahaitu minal wudu. Bira wa Tisha. Hadza adhanul maghrib ya abi, laqad hana waqtus shalah. Hayya fil masjid. Inta intazirni qalilan atawaddo. Tawaddo syari'an hatta nalqa bisolatil jamaah. Hadir ya abi sa'atawaddo usari'an. Tadzakar hunaka darsu fil masjid ba'da salatil maghrib. Hal huwa fil Qur'ani au fil hadis? Huwa fil Qur'ani wa sanad. Huwa fil Qur'an wa sanadarusu lailata surata Yusuf. Hadza khairun jamil. Hayya bina ya abi. Laqad intahaitu minal wudu. Khabarun. Titiknya satu, Bira. Ada khabarun jamil. Diulang. Hadza khabarun jamil. Hayya bina ya abi. Laqad intahaitu minal wudu. Hmm. Fishal, apa bahasa Arabnya malam ini? Eh, hmm, Apa Nay? Al malam ini. Hmm? Bira apa Bira? Malam ini. Lailata. Ya enggak? Ya, Fishal. Nih, al-lailata. Tadi udah dibilangin kan? Huwa fil Quran. Wasana durusul lailata. Dan kita akan belajar malam ini. Al-lailata. Ya. Diulang, Nay. Malam ini. Kata. Bira. Ya, lailata. Ya. Kalau al-lailata, malam ini. Kalau hari ini apa bahasa Arabnya? Yauma. Al-yauma. Pakai al ya. Al-yauma. Nah, Nay, bahasa Arabnya siap. Hmm, bentar. Carinya di teks ini ya, di Hiwar ya. Di Hiwar ini adanya. Itu intaha itu. Bukan. Bira, siap. Hadir. Ya, hadir. Ya. Kalau perempuan yang ngomong berarti hadirah. Ini karena Ibn, dia hadir. Apa, diulang, Nay. Apa siap? Hadir. Hadir. Bira, ingatlah. Tazakar. Ya, tadzakar. Ya, tadzakar. Fisyal, ingatlah. Tadzakar. Nah, tunggulah. Eh, tunggulah. Tunggu, tunggu gitu. Tunggu. A inta zirli. Oke. Kalau tunggu aja, intazir. Oh, intazirni. 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 Kalau intazir ini tunggu saya.
Iltazir. Nah, tunggu saya sebentar. Iltazir li qalilan. Ya, intadir nih keadilan. Ya, Nai, berwudu lah. Ayo wudu gitu. At-tawaddu. Nah, tawaddo, berwudu lah itu ya. Terakhir bila saya sudah selesai. Intaha itu. Ya, intah itu. Kalau kami sudah selesai, kita sudah selesai apa? In, nggak tahu tapi kayaknya intahai. Bukan. Kan kami nahnu. Berarti apa? Hmm, Yang tahu intaha. Bukan. Bukan ya. apa? Intahaina. Ya, intahaina. Misalkan kita kan belajar nih, itu udah selesai nih. Intahaina minad dars. Kita sudah selesai dari pelajaran itu. Baik, kita coba ke soal. Michelle, rakam wahid. Aina, Aina yusallil. sayusalli. Sayusallil ibnu ma'a abihi. Hmm, Eh, fil masjid. fil masjid. Nah, nai, nan. Maza sayusallina fil masjid. Baik, Sholat al-maghrib. baik. Bacanya sayusalliyani. Sayusalliyani. Nah, ya. Salat al-maghrib. Kira, selasa. Ma waqatud darsi fil masjid al-lailah. Nah, mata. Alailah sahih. Alailah mata. Ba'da salatul isya. Oh, ba'da salatil maghrib. Nah, ba'da salatul maghrib. Michelle. Maza saya darusun nasu fil masjid. Ah, saya darusul Quran. Ya, ay surah. Suratul Yusuf. Ya. Saya drusu surata Yusuf. Gitu. Ulang. Apa tadi Saya, saya tuh? saya terus kan din aja. Saya Ah, drusu saya darusul Suratul Yusuf. surata. Suratul Yusuf. Ya, nah. Baik. Pertama dibaca bareng dulu ya. Iqra'na ba'da qiraati. Laqad hana waktu salah. Maka dahana waktu sholat. Hmm. An-naum. Naum. Laqad kana Maka waqtu. dahana waktu naum. Nah, laqad hana waktu naum. Intaha. Qad intaha waqtu naum. Ya. Hana, intaha, ini kan fiil ya. Kalau muzakkar, depannya, waktu kan muzakkar. Hana. Tapi kalau nanti ada yang mu'annas, jadi hanat. Kalau intaha, jadi intahat. Gitu. Ja'a jadi ja'at. Dan selanjutnya. Jadi kalau mu'annas, dikasih tak sukun di belakangnya. Nai, kamisnan. Al-hissah. Raqam wahid. Al-hissah. Laqad hana waqtul hissah. Iya ya. Ini ya. Oke. Semuanya waktu ya. Nah, waktu jadi semuanya mudzakkar semua. Baik, Bira, Isnan, Bada'a. Laqad laqad bada'a waqtu naum. Bukan, kan Eh, tadi udah ganti nomor oh ya. wahid. Laqad qad isa waqtu bada'a.
Hmm. Bada'a fi'il atau isimnya? Ah, Apa? itunya apa? Fiilnya. Berarti yang diganti ini adalah intaha kan tadi. Mm-mm. Diganti bada'a. Laqad. Oh, laqad bada'a waqatul hissah. Ya, nah. Michelle. Al-amal. Laqad bada'a waqtul amal. Nai. Ja'a. Laqad jaa'a waqtul amal. Bira. As-safar. Laq- Laqad jaa'a waqatus safar. Mm-mm. Laqad Nai. han. Oh, Michelle. 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 laqad hana waqtus safar. Ya, Nai. Laqad hana waqtus shalah. Ya, nah. Sip. Bira. Artinya bada'a. Nggak tahu. Hmm. Mulai. Memulai. Nah. Nai. Ja'a. Datang. Datang. Michelle. Hana. Hmm, waktunya. Eh, bukan. Kan tadi udah. Laqad hana. Waktu sholat. Hana. Sudah. Sudah waktunya sholat. Hana datang. Tiba. Ah, Nah, kalau intaha apa? Michelle. Michelle intaha. ah, Naik. selesai. Ya. Kok Michelle lama sih? Kenapa? Michelle. Mikir. Oh. Jangan takut kalau misalkan ini jawab-jawab aja. Kalau misalkan udah kepikir nih. Kan udah tahu sebenarnya kan. Cuma kayaknya ragu atau mau. Padahal udah tahu. Jadi Hmm, ngomong aja nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Tinggal ganti yang jawab. Gitu ya. Nggak apa. Jangan kelamaan. Nunggunya. Oke, Michelle. ya. Oh, pede aja, biarin. Salah nggak masalah. Ya, tapi biar nggak ini. Oke, lanjut ya. At-tadrib as-salis, gantilah seperti contoh. Kita sanadrusul lailata surata Yusuf. Dibaca. Sanadarusul Sanada lailata. Rasulailata surata Yusuf. Ya. Malam ini kita akan belajar surat Yusuf. Berganti Al-Fatihah. Jadi gimana? Sanada Sanadarus Rasulailata surata Fatihah. Ah, malam ini diganti Al-An. Sekarang. Sanadarusul Sanada al. Rasul ana surata Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Jadi antara surat yang dipelajari atau waktu belajarnya ya. Sekarang coba 1 sampai 7 langsung aja ya. Michelle, 1 sampai 7 langsung. Ar-Rahman. Gini. Eh, Bira, sebutin suratnya. Nanti langsung dijawab sama Michelle. Contohnya kayak tadi. Rahman. Oh, Sanada Rasul ana surata Rahman. Hmm. Lanjut Bira, sampai 7 Bira. Oh, al-yaum. Sanada Rasul yauma surata Rahman. Hmm. An-Nasr. Sanada Rasul
yauma suratan nasr. Qodan. Sanadrusu ghadan suratan nasr. Anas. Sanadrusu ghadan suratan nas. Al-Lailah. Sanadrusu laylata suratan nas. Yusuf. Sanadrusu ghadan sanadrusu laylata surata Yusuf. Ya, nah. Lanjut, Bira dan Nai. Nai yang nyebutin nama surat. Ar-Rahman. Sanadrusul Anas surat Ar-Rahman. Al-Yawm. Ustaz, izin bentar. Ya, Sanadrusul Yawm surat Ar-Rahman. An-Nasr. Sanadrusul Yawm surat An-Nasr. Ghadan. Sanadrusu ghadan surat An-Nasr. An-Nas. Sanadrusu ghadan surat An-Nas. Al-Lailah. Sanadrusul Laila surat An-Nas. Yusuf. Sanadrusul Laila surat Yusuf. gantian. Bira yang nyebutin. Ar-Rahman. Sanadrusul An surat Ar-Rahman. Al-Yawm. Sanadrusul Yawm surat Ar-Rahman. An-Nasr. Sanadrusul Yawm surat An-Nasr. Ghadan. Sanadrusul Ghadan suratun Nasr. An-Nas. Surat tadi ya. Surat ya. Sanadrusul Ghadan suratan Nasr. Al-Lailah. Sanadrusul Laila suratan Nas. Yusuf. Sanadrusul Laila surata Yusuf. Nah, alhamdulillah. Jadi dia objek jadi surat dipatah. Baik. Kita salam bikin percakapan. Ada kata al-maghrib, ada kata at-tawaddau. Jadi yang satu bilang, Nai deh, Nai yang satu, yang pertama nih, Bira yang kedua, coba. Al-maghrib atau waddau. Haza azanul maghrib. Hayya bina nusalli fil masjid. Intazirni qalilan hatta atawadda. Tawaddu'u sari'an hatta nalhaq bis sholatil jamaah. Oke. Intazirni, dotnya kasrah ya. Intazirni qalilan. Terus tawadda sukun Bira. Tawadda hatta nalhaqa. Nah, diulang dari intazirni. Intazirni qalilan hatta atawadda. Tawaddu' sari'an hatta nalhaq bis sholatil jamaah. Hatta nalhaqa. Bis sholatil Dari jamaah. hatta dong. Hatta. Oh, hatta nalhaqa bis sholatil jamaah. Ya, itu. Lanjut al-isya al-basa. Al-basu. Al-isya al-basu. Naik. Haza azanul isya. Semuanya Ustaz. Enggak, Bira. Sama Bira kan. Tadi sama Bira. Oh, hayya bina nusalli fil masjid. Intazirni qalilan hatta albasu.
Ada hatta, jadi hatta albasa. Hatta intazirni qalilan hatta albasa. Albas sari'an hatta nalhaq bisolatil jamaah. Oke, albas. Jadi kan pakailah gitu kan. Nah, dia berubah dari albasum menjadi apa? Ilbas. Albas, oh Ilbas, ilbas. pakailah. Ilbas sarian. Gitu. Ilbas sari'an hatta nalhaq bisolatil jamaah. Hatta narhaqo. Dibedain. Hatta nalhaqo bisolatil jamaah. Ya. Lanjut. Bira dan Fisyal. As-subah ahtuju. Siapa dulu? Bira. Hadza adzanus subh. Hayya bina nusalli fil masjid. Intazirni qalilan hatta akhruja. Akhruj sari'an hatta nalhaqa bisolatil jamaah. Ahtuju apa artinya ahtuju? Fisyal. Keluar. Ya, keluar. Sekarang perintahnya keluarlah gitu ya. Ukhruj. Ukhruj sarian. Ya. Ukhruj sari'an hatta nalhaqa bisolatil jamaah. Hmm. Lanjut Fisyal mana? Fisyal yang gimana tuh? Haza azanuz zuhur. Ada nuz duhri. Haza azanuz zuhri. Hayya bina nusalli fil masjid. Intazirni qalilan hatta ashrab. Hmm, Ishrab sari'an hatta nalhaq bisolati jamaah. Hatta nasaqo. Naik. Ishrab sari'an hatta nalhaqo bisolati jamaah. Ya. Jadi fi'il mudhari setelah ada kata hatta, dia belakangnya di fathah ya. Karena tadi asyrabu hatta asyroba. Atawadda'u hatta atawadda'a. Nalhaqu hatta nalhaqo. Jadi ada hatta, dia di fathah. Gitu. Lanjut. Bira sama naik lagi. Al-asr ahduru. Coba duluan. Aku duluan. Boleh duluan. Pak Ustadz putus-putus. Boleh. Hadza azanul asr. Hayya bina nusalli fil masjid. Intazirni qalilan hatta atawaddo. Ya. Arba kan ahdur. Oh iya. Intazirni qalilan hatta ahdur. Ahdur. Uh, uhdur bukan. Bukan. Ya, uhdur. Hah? Uhdur sari'an hatta nalhaqa bisolatil jamaah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, ini sekarang saling bertanya ya. Sekarang jadi gini caranya.
Eh, berdua langsung aja deh, berdua. Michelle nanya ke Nai, Wahid sampai Hamzah. Nanti Nai yang jawab. Nah, fiilnya diganti ya. Kan ini kan tusoli. Ini untuk Abu Bakar, Ansa. Kalau ke Nai berarti anti kan. Hal tusolina gitu. Mata tusolina, di mata tadhabina. Semua diganti jadi ke anti. هل تصلين الظهر في المدرسة أو في البيت؟ Usolli zuhra fil madrasah. Lanjut sekali. ماذا تصلين في المسجد؟ Usolli sholati zuhra wal asr. لماذا تذهب إلى المسجد؟ Juga tadhabina. أيه، لماذا تذهبين إلى المسجد؟ Azhabu ilal masjid li sholatil jamaah. Hmm. هل تذهبين إلى المسجد وحدك؟ Wahdati. Ya. Azhabu ma'a sadiqihi. Ma'a asdiqai. في Kayak أي مسجد تصلين الجمعة؟ Hmm, Fil madrasah. kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa ya. Ana la I- usalli jumu'ah. Apa? Ana la usalli jum'ah. Hmm. Al-an nai isali bira. Hal tusallina zuhra fil madrasah au fil bait? Usolli zuhra fil madrasah. Maza tusallin fil masjid? Maksudnya ini apa yang kita sholat di masjid gitu? Buat apa? Jarang kalau hari-hari biasa. Tapi kalau di sekolah ada masjidnya sih. Iya kan, sekolah ada Oh, juga. berarti pas sholat zuhur. Oke, Pas bentar. sholat zuhur. Usolli. Hah? Jawabannya pakai usul. Apa ini? Usolli zuhri fil masjid. Usolli salat zuhri. Usolli salah. Salata. Oh, usolli sholat zuhri fil masjid. Ah, Limaza tadhabina ilal masjid? Hmm, hmm. Ya karena ya emang mau ke situ. apa ini situ? Eh, Salat. Lislah. Yang nggak apa-apa lanjut aja itu apa? Hal tazhabina masjid wahdaki? La ana adhabu ila masjid ma'a sodiqi. Fi ayyi masjidin tusallil jumu'ah? Ana la usallil jum'ah. Bira. Tanya Fisel, Itali Fisel. Hal tusalli fil madrasah au fil bait? أصلي ظهري في Zuhra. أصلي ظهرا في المدرسة. Mada tusalli fil masjid? أصلي
salat zuhra wa asar. Hmm. Bimadza tadhhabin ila masjid? Bisalah wa murajaah. Gimana? Oh iya. Apa? Hal tadhhabina ila masjid wahdaki? La azhabu ila masjid ma'a sadiqi. Fi ayyi masjidin tusallil jumu'ah? Naam usalli fil masjidi fil masjidi usalli jumu'ah. Ini fi ai masjidin, di masjid apa? Oh, oh iya ya. eh di sekolah tapi sholatnya jamaah. Eh, hah? Jumat. Oh, oh sholat Jumat. Oh iya. Maaf ngantuk Ustaz. La usalil Jumu'ah. Baik. Yang ini, hal tadhhabina ila masjid wahdaki. Nah, kalau jawabannya misalkan ana azhab, naam, azhabu ma'a sadiqi. Nah, sadiq itu cuma laki-laki dan satu orang. Jadi jalannya berdua gitu, berduaan. Teman-teman laki-laki. Bu. Ih, bukan. Kalau misalkan jamak laki perempuan semuanya berangkat ma'a asdiqai Oh, atau zumalai gitu. Tapi kalau misalkan sama perempuan semua ma'a sadiqati. Kalau perempuan satu sadiq sadiqati ma'a sadiqati. Bener nggak? Sama teman mm, laki-laki. enggak. Bisa ya. Oke, lanjut ke teks bacaan. Seperti biasa, qiraah wa tarjamah. Pertama, Shell. Sesuai kajian ya. Shell baca dan terjemahkan paragraf pertama. Shell. Talaba bash Bashirun min walidihi an yakhudhahu ila masjidi hatta yusalli fi jama'atin li'anna eh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol hmm, orang Hah? Hah? Orang. Oh, Bashir itu orang. Oh, Hah? diterjemahkan. Ah, Bashir meminta ayahnya untuk membawanya ke masjid supaya dia sholat dia bisa sholat berjamaah Hmm. karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Satu. sholatul jamaati tafdulu sholatal faridi Fardi. faridi Far. Keluarnya sukun. fardi bisa bain wa ashiri Aisrina. wa ishrina darajah. Hmm. Salat berjamaah lebih salat berjamaah Lebih afdal. Lebih utama. lebih utama daripada salat sendiri.
Berapa? 7. Hmm, Isrin. 27. Ya. 27. De. Hah? De. Darajah. Taruh aja. 27 apa? Sepeda. Hah? Darajah apa? Tapi biasanya kalau di hadis-hadis kan 27 kali lipat. Ya, 27 derajat. Oh. Derajat itu artinya tingkatan. Misalkan suhunya 27 derajat. Derajat singkatan tingkatannya gitu. Di sini juga sama 27 derajat. Hmm. Lanjut, naik. Akhazal walidu waladuhu ila masjid. Waladahu. Waladahu ila masjid. Akhaza. Ayah mengajak anaknya ke masjid. Membawa. Oh, ayah membawa anaknya ke masjid. Syahada Bashirun adadan kabiran minal musallina yakifuna khalfal imam. Syahada itu apa Ustaz? Lihat. Oh, Bashir melihat banyak jamaah yang yakifuna Apa ada? berdiri di Ada itu apa? ada Ada itu sejumlah ya. Kabiran besar. Sejumlah besar. oh Bashir melihat sejumlah besar dari jamaah yang berdiri di belakang imam. Ba'da sholati tahaddasal imam fawaid sholati faqol. Setelah sholat, imam berbicara dari Bentang. fawa- Pan. tentang fawaid tentang Oh, manfaat sholat, itu keutamaan juga. keutamaan sholat, dan berkata, as-sholatu ruk'an Ruknu. min ruknu min arkana Islam. Ruknun min arkanil Islam. Ruknun min arkanil Islam. Walaha fawaidu kasiratun minha. Salat adalah rukun Islam. Salat adalah salah satu rukun Islam dan dan memiliki banyak eh, fawaid manfaat. Di antaranya yudkhilullahu musalliyal jannah. Allah akan memasukkan orang-orang ke surga. Orang yang sholat. Kalau sekali. Oh iya, Allah akan memasukkan orang-orang yang sholat ke surga. Wassalatu nazafatun wa nasyatun wa riyadatun. Sholat itu kebersihan, nazafah, nasyat itu apa Ustaz? Semangat. Asyad itu apa ya, kegiatan gitu ya. eh, Aktivitas. Aktivitas, dan riyadoh. Itu Riyadoh itu olahraga. iya, Apa? iya, olahraga. Olahraga. Wahia silatun baina abdi wa robhi. Dan dia penghubung
antara antara hamba dan Tuhannya. Ya, nah. Jadi di sini kalau itu nadzafatun kan nadzafah itu artinya kan suci, bersih kan. Karena sebelum sholat itu kita harus suci dulu. Makanya harus berwudu gitu ya, atau mandi. Dan nasyatun itu kan aktivitas gerakan karena dia kan ada gerakannya kan. Bukan diem aja tapi ya, ada berdirinya, ada rukunya, sujudnya, variadatun dan dia juga kan latih fisik gitu. Kayak misalnya eh, ruku dan sujud itu kan apa namanya punggungnya itu kan jadi lurus gitu kan. Dan dia kalau orang nggak biasa nggak dilatih ya kan kaku gitu. Jadi bisa dikategorikan di sini kalau di sini ya riyadhatun olahraga gitu. Terakhir Bira. Kana Bashirun sa'idan fil mas wa talaba min walidihi. Sabar. Baca aja deh. Kana Basharun sa'idan fil masjidi wa talaba min walidihi an ya'khudahu daiman lahu nakal yusalliya fi jama'atin wa yadrusul qur'ana wal haditha wa yuqabila asdiqa'ahu. Bashir sangat senang. Itu Bashir sangat senang di masjid dan dia belajar dari Sahabat di sini meminta. oh dan dia meminta ayahnya untuk mengajaknya selalu ke masjid. Ah, dan dia So- belajar Quran dan hadis dan yuqabil itu apa, Ustaz? Bertemu. Dan dia bertemu dengan temannya. Jadi minta diajak masjid supaya sholat jamaah, belajar Quran dan hadis, dan tetap semaknya. Ada kata-kata yang kelewat? Nggak ada ya. Lanjut terus. Kembali ke Fisyal, Wahid. Alamat Bashir milih khudahu ila masjid. Nah, Salati tahaddasal imam anil fawaid as-sholah. ya kan hawa itu sama. Kira. Arkanul Islam khamsah. Nah, contoh. Shell. Ya masjidi ada du Ada dun. kabi ada dun kabirun minal musallina. Nice. Salatul jamaah tafdulu salatul fardi bisabain wa ishrina darajah. Nah, Tam. nice. Mira. Di mana? Limadza zahaba Bashir ila masjid al-jamaah. Yusalia jamaatan. Di Shell. An ayyi syai'in Tahaddatha. tahaddatsal imamu ba'da shalah. Hmm. Hmm, Lihat pilihan ganda nomor as dua. as-shalatu. Hmm? Hah? Lihat pilihan ganda nomor dua. Fawaid fawaidus shalah. Hmm. Baca dari sini ya. Tahaddatha. Tahaddatsa iman
ide An. Annya agak benar. Hadasal imamu. ahad dasar imamu apa tadi Ini aja yang penting. nggak kelihatan tadi ngelek an fawa fawa ide sholah Ya. Nice. Uzkur salam fawaid asalah asalatun nazofah nasyata wa wariyadoh. Oke, nah. Kira ini ada bira. Ila masjid. Hmm, nah, udah, Ini ada ya. Limada. Limaza yazhabu al-muslim ila masjid. Kira ngerti. Oke, kira udah. Sudah. Udah nggak ngelek. Michelle. Michelle. lima Sudah nomor 4. Bira belum. Tadi ngelek Bira. Bira 4 dulu Bira. Limada. Enak lagi dia. Michelle. tuh dia berusaha ngomong Jadi Khamsa deh. Michelle, Khamsa. Limada. Bimaza taf dulu sholatul jamaah sholatul fardi eh sholatul jamaah taf dulu sholatul fardi bisa ba'i wa ishrina darajah Bisa bain wa ishrina darajah. Oke ya, Bira. Ada pertanyaan di sini. enggak Intaina minadar. Ya, insyaallah dilanjutkan kembali pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam syukran Ustaz Dan